on aya min be a jaabi ma nɔgɔ kelen karamɔgɔ bɛɛ tɛ ɲininka la ni karamɔgɔ ye daraja ba b'a la bɛɛ ko karamɔgɔ o bɛ se k'a jaabi wa ayi o tɛ karamɔgɔ jumɛn b'a jaabi fo karamɔgɔ ma ko al-arifu billahi al-murshidu ar-ruhiyyu alladhi tawaffarat fihi shurutul irshadi توفرت فيه شروط الإرشاد الروحي ودون ده بسكاني جابي دنا كونو ولو دون كدوغو كرامو تشالا ني كرامو باغلي فرانيون كان ابيك كليندي توشي تا كلام كرامو يا توبا تادرون كسرو تسكا نونو جابي ايا ده بي كودا كونو الرحمن على العرش استوى بيتسكو جابي تو بيكو كرامو وتعالى آية النور بيسكو جابي على سيري docteur Bado ye dani ke jamana kokan aye akat noti cara docteur utaye no o willa kana siga so nefe sokono ne minte docteur ye ne faqirullah de akun nana ika ayatun nuri korofonye nya nuru ayatun nuri korofaye aba yere bolo abe youtube la o don cinin dogo ka bale bulon ka ke ji aka di brama dukudema mo ko se ka leçon soro parce que mbeta doctorat min kara o chamanye matière yorode mais éducation spirituelle o te kara doctorat chamana ibe docteur mi ka fo éducation spirituelle doctorat de matière de ay dani ko la o ka do bonere ma second femme anka arab jamana wala ni occidentaux jamado do éducation spirituelle o lut ta kara kuma ta diplôme dama mais awni arabu jamana islamique jamana bawbe femme be fe diplôme be di mo la sharia ni fem warawde la ani dina usul fiqh na nyo nawla médical éducation spirituelle à la longue connaissance d'Allah, théologie, ka diplôme di mola o doyara arabu jamana o yere kan ani islam jamana o yere kan ne ben to ya kan kabako yawla nu ya me fana ka jabudi bo awna on de nyini kala ya sisa bo ne man na sa ere bolo ni man be tawraj man sa e karabo ka tali man ko ngace ni ayay na ma jangati do ngatem ko de anguma kuma haramadin dikam donc ambeskri madin tagesini harmadin tabe damna de harmadin yere dali damna yoro juma folo fen damna debi ki debilo ibe mo ba tanyin ka be ki debi mu yatalo o i debi ni yelema mo de donala yae sanyman de mande donala dongodo lokon karo yelema fukana bo endesane spermatozoïde kabola oni musoka ovule o ka do nyogona ka nyagami katla di damna ka ketla fla ani fla ka ketla nani ani nani ka ketla woro segi ani segi nin tlalin akoro kabola kinyoni dondoni katani fo musoka olo dondai na kani noro atoy ko alaq odi alaqa isa alaqa mi men noro amna se na tobe ko alaqa ya isawa ni wati kera baram kanka ka abi noro la be balola abe soroka dongur kana den sokono nasra dongono sokono abi dlo ayro de la fin de be no ala bena adlo ngwasa kana bi akono beni yemi yakana ta munumunu akono akato position kile nakwa ba absela ke ayro min donere o ya dama secret ba werede ka bodi la sano ka commencer ka yelema ka ke suko kuruni abe jido kono jini barlendo ala fe mashta jinke chugolo abe ko iblale mbi jikono ki datu ko dala yaro ambe ni ambla jikono kan datu ko dala mbeke mbesa mais ala kele be harama deni bla jikono yoro be datu ko ba kono ayre ka balo na ka nécessaire be de bo jina ala katlatu ko ni sa ka commencer ka fara nyon kan ka bo jeliya position jeli bi tuko to atende me iba jini ya jeli ka chala ko jeli jurnu chama mbala ka bola ka ke jeli ka bola ka ke sugo mursuni katla ka commencer ka kolo de lawla ko do ko kolo no dlana jurudo de bena kata jukorla la kana fu sanfe abe danyi kalaban tuguni ko fana bara chugo dula kalaban ka farikolo yoro bero bala ire bayet madula kungulo ko be commencer otun ko atun kur men betane laban ka kungulo bilibili babo ibay kungulo ka bon katimi hali kono barani fari yoro beka jom se ka dawla ni be ba ko no ikungulo
o de belebeleba ye farikolo to ye dɔgɔmanin de ye o b'a yɛrɛ kunkolo ko ye ko b'a ye sɛgɛsɛgɛrɛ de ah oui ko bɛ tɛ kɔlɔsili kɛ yan parce que an fana n'an y'a fɛn fɛn ye ba kɔnɔ an b'a ɲininka an b'a fɔ ah nin position kɔrɔ an bɛ sɛbɛnni kɛ o de y'anw sɛgɛn an b'a fɛ ka yɛlɛmani fɛn fɛn bɛ kɔrɔ de b'a la ɔ ka b'o la sa ka ɲa finman dɔ kɛ yan ka finman dɔ kɛ yan jago n y'a dilan t'o de ah nun yɔrɔ ka yɔrɔ cinin bɔ jago nun dilantɔla de bolo ni yɔrɔ ni ka kurun cinin bɔ jago bolo dilantɔla de lɔgɔkun kelen fila saba yɔrɔ i b'a ye nana tan nɔ lɔgɔkun wɛrɛ dɔrɔn i b'a ye cɛmancɛ in bɔra ɲɔgɔn na k'a kɛ o de y'an ye mais i b'a sɔrɔ a bɛ tan nɔ a bolo ma bɔ ɲɔgɔn na fɔlɔ kuwa cɛ ka jugu lɔgɔkun dama dɔrɔn bolo bɛ bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn ka tile la ilaha illallah k'i dilan nin cogo in na tan dɔɔni dɔɔni o y'a sɔrɔ a ye kolow dilan ka sɔrɔ ka sogo dilan kolo la ka sɔrɔ ka taa ɲaadaw ni bolokalaw ni fɛnw bɔ kɔnɔbara bɛ bɔ kolow bɛ munumunu fan bɛɛ ni sogow ye ka sɔrɔ ka da yɛlɛ da cininin n'o ye muso da cininin ye hali ni k'i bolo ko i bolo don a kɔnɔ a ka gɛlɛn a bɛ yafa ma den bɛ bɔ yɔrɔ min fɛ hali ni k'i bolo don a kɔnɔ a ka gɛlɛn a ye k'o kɛ mana ɲɛ k'a da yɛlɛ ka den kunkolo ɲini ka na jɔn b'a ɲinina ka na a b'a wa dɔkitɛriw wa dɔkitɛri b'i jɔ de k'a lama kɔnɔ ala ka puissance de b'a digi i n'a fɔ ni mɔgɔ taara ɲɛgɛn na n'i bɛna banakɔtaa kɛ puissance min b'a digi de o puissance jɔn b'a lɔn an t'a la tanu n'o tɛ n'a tun b'i dɛmɛ n'o tor'i kɔnɔ kalo damadɔ i bɛ sa mais a don o don a b'i dɛmɛ ka bɔ i t'a fɔ alhamdulilayi donc den bɛ bɔ dɔɔni dɔɔni kunkolonin bɛ bɔ dɔɔni dɔɔni ka bɔ dɔkitɛriw sigilen bɛ k'a makɔnɔ f'a ka se kan ma dɔrɔn u b'a fɔ alhamdulilayi a sera an ta ma u b'i bolo don a kan jukɔrɔ dɔɔni ka y'an minɛ dɔɔni dɔɔni ala fana ko ne ye n ta kɛ a tɔ b'aw yɛrɛ bolo dɔ wɛrɛ b'a sama olu b'a sama dɔɔni min b'a sama ka bɔ ka na d'aw ma o ye aw ye a sera k'aw niveau ma f'a fana k'aw ta kɛ ani ala cɛ bɛ ten de i tɛ se ka min kɛ ni ala bɛ jɔn n'o ye mais ni min se k'i ye i fana ka jɔn n'o ye donc u b'a sama dɔɔni dɔɔni k'a nɛgɛn dɔɔni a bɛna dɔɔni ka nama ka bolo mudeni sama ko fana bɔ den sana dɔkitɛri bɛ nin kɛ sa ka mudeni sama bara nin k'o tigɛ den bɛ bɔ a ye bɔra min dɔrɔn kule a bɛ kasi a bɔ kɔrɔ la k'a bɔra lafiya so kɔnɔ den bɛ so min kɔnɔ n'i y'a ɲini k'a t'a fɛ ka bɔ yen a ka damuya bɛɛ a ka nécessaire bɛɛ a b'a bɛɛ sɔrɔ yen duniya dusukasiba min bɛ yen a kelen pe tɛ se ale ma a t'a fɛ ka bɔ yen abada a bɛ commencer ka bɔ yen ka na duniya kɔnɔ a bɛ kasi de daminɛ kasi kɔrɔ ko n nana ɲani so kɔnɔ n ɲana kasi so kɔnɔ n nana dusukasi so kɔnɔ n nana janfa so kɔnɔ n nana bana so kɔnɔ n nana saya so kɔnɔ n nana kojugu façon bɛɛ bɛ dunan min kɔnɔ so kɔnɔ kasi kɔrɔ kan ka sɔrɔ de ne miiri la ala a bɔ cogo filɛ ka na dunan kɔnɔ ala bɛ tila ka na dɔgɔmanin ama ala tɛ sɔn k'a kɛ belebeleba ye yɔrɔ la dɛ n'a y'o kɛ dɔrɔn an bɛ dabaya daminɛ a b'an lɔn an da ka bon kojugu hadamaden da ka bon a b'i dɔgɔya de ka tila k'i bɔ fɛn de min ka dɔgɔ ka tɛmɛ hali a ka tɔgɔ a bɛ komi spermatozoïde an ma hadamaden sabaji a bɛ komi nunji o tɛ sabaji a ɲɔgɔn miliyɔn u ye min fɔ a cayara nin kɔnɔ ko miliyɔn malɔn kiliyɔn 200 wa u ye fɛn dɔ fɔ livre nin kɔnɔ n bɛ tila ka n'a fɔ aw ye ne bɛ to k'a fɔ ko miliyɔn 100 caman o caman de bɛ sabaji kɔnɔ o kelen pe de bɛ kɛ e ye k'a yir'i la k'a fɔ i tɛ foyi ye dɔgɔmaninw ka dɔgɔmanin kɔ e de bɛ n'a kɛ n bɛ n'i bonya ka bonyanin k'i ye ka nɛɛmani kalifa i ma i bɛ n'i kaman kɔrɔta ne wa non a kɛla i ka yafa sa non ne ye décision ta non je signe ka différence e ye jɔn ye ne bɛɛ fan bɛɛ mɔgɔw bɛɛ dɔgɔya i nana i da nana cogo min na i nana fana i bɛ laban ka taa kaburu kɔnɔ cogo min na ka t'i kuru k'i d'a ma e tun b'i ba kɔnɔ cogo min na i tun dalen b'i ba kɔnɔ cogo min na i bɛ tila ka don kaburu kɔnɔ k'i la o cogo la n den sa sike e t'i miiri nin na e b'i miiri nin na dɔrɔn i bɛ kuncɛbaya dabila donc an tun bɛ fɛ ka kuma o de kan bi mais question taara min fɛ question yɛrɛ tɛ dɛ an tora k'an bɛ kuma de ka taara n'an ye ala ko kɔnɔ parce que n tɛ se ka taa ala ko kɔ non se ka taa ala ko ala de y'a kɛ o bon aw bɛ n tɛ jigin la quoi su min de bɛ karana fan bɛɛ kabini an dɔgɔmanin ma ko jeli sinbilen ne t'o ka abada mais n t'a fɔ minnu b'a kan k'u ye kalon tigɛ walaw fɛ la n ko wajuli kɔnɔ mɔgɔ la gosi n t'a kɛ mais n ye min choisi o fɔli kɔni hali n'o gɛlɛyara n b'o fɔ parce que n'a kɛra tiɲɛ ye n ye dunan lafa n'a kɛra fana n bɛ yafa ɲini ala fɛ
mais a ka kɛ fili a bɛ se ka kɛ mais a ka gɛlɛn dɛ n t'a fɔ n tɛ fili mais a ka gɛlɛn pourquoi a ka gɛlɛn parce que n tɛ fɛn de fɔ n'i ma basé preuve kan ala ko ta wala ala kira ko ta n'i y'a ye fili la dɔrɔn i ka ide dɔrɔn fɔ i ma basé ala ka kuma kan i ma basé ala kira ka kuma kan i ma y'an kumana nɔrɔ kan nɔrɔ munumunen bɛ an y'a bɛ kuranna a y'a d'aw ma ka tila ka dɔ in hadisa d'aw ma hijabuhu nur hijabu dira nomu hadisa dira alhamdulillah donc minnu bɛ nin fɔ la i y'a faamu o ko jelikuru sinbilen n'a fɔra k'an bɔra jelikuru sinbilen na i b'o kɔrɔ lɔn o kɔrɔ ye k'an bɔra su de la quoi jeli kɛnɛ yan'a ka sinbi o de ye nimafɛn ye a bɛ se k'a fɔ an bɔra o de la mais jeli n'a sinbira o kɔrɔ ye k'a sara de ni hadamaden sara dɔrɔn o kɔrɔ ye jeli sinbira de parce que kɛnɛ ka baara de ye ka jeli circuler farikolo kɔnɔ a kɛnɛ a kalama o de ye ɲɛnamaya o de y'a to i bɛ mouvement kɛ mais ni jeli sinbira dɔrɔn i bɛ sa donc n'a fɔra k'an bɔra jeli sinbilen na dɔrɔn o kɔrɔ an bɔra su de la bon min fana k'a fɔ fana an bɔra jeni tɔli la fo k'a walawala denyɛrɛnin bɛ kɛ ji dɔ de kɔnɔ datugunen bɛ ji dɔ de kɔnɔ a tununnen b'a kɔnɔ ji ni jeli siranin dama damani b'a la i y'a faamu jeli siranin caman b'a la i y'a faamu o de y'a to u b'a fɔ ma ko jeli tɔmi n'o tɛ jeli tɔmi yɛrɛ bɛ bɔ n'a yɛrɛ a n'o cogo tɛ kelen ye dɛ nin kuma in fɔ ka gɛlɛn dɛ parce que maa min ye recherche kɛ hadamaden ye nasira la ka taa fɔ a profond na ka taa fɔ a yɔrɔ misɛnninw na a nana cogo minnu na n'o ko bɛ kuma kan ani maa min bɛ kuma kan sanfɛla la ko tafsiriw ko tan o tɛ kelen ye dɛ anw y'an jiyɛrɛ fo dɔgɔtɔrɔba minnu sera ka hadamaden ka hakika ɲɛɲini k'a lɔn u ka livre lɔn ka a dɔw bɔ k'a yira mɔgɔw la barajiba de bolo u ka taa livre in ɲini nin kɔni y'a dɔ ye nin tɔgɔ ye ko hadal insan nin hadamaden dilanna cogo o cogo nin b'a walawala n'a ko n ka hala fɛ dama dama photocopie ka yiraw la aw b'a ye n'an bɛ se k'a expliquer i b'a fɔ an ye bon aw ye muso ye a kɔnɔ ta fɔlɔ den na harijɛgɛ tɛ labɛn de ya den na harijɛgɛ de bɛ na a y'a sin filɛ kɔnɔ bɛ taa sin dɔɔni bɛ na wala mais a ka dɔgɔ n'a taara ɲɛfɛ tile dama dama wala lɔgɔkun dama dɔ bɛ fara kɔnɔ bonya kan dɔ bɛ fara sin kan n'a taara ɲɛfɛ lɔgɔkun dama dɔ bɛ fara kɔnɔbara bonya kan dɔ bɛ fara sin kan aw ye sin ye nɔnɔ kan n'a taara se fo yan kɔnɔ ma bonya wa aw m'a ye sin fana cayara dɔɔni nin ye kabako dɔ de min nati dunan kɔnɔ k'i ni harijɛgɛ nati ɲɔgɔn fɛ jɔn bɛ se ka kɛ ni ala tɛ aw y'a ye n'a sera fo yan yala kɔnɔ bonyana kosɛbɛ aw m'a ye sin bonyana ni kɔnɔ bonyana fo ka taa se nin ma hadamaden dafara a kɔnɔ a y'a sɔrɔ sin caman bilala a ɲɛ a dimanba a jɛmanba farajɛw bɛ biblon fɛn fɛn dilan n'i y'a fara ɲɔgɔn kan hadamaden sin kelen ka fisa bɛɛ u tɛ se k'a ɲɔgɔn dilan farajɛw tɛ se ka muso bɛ sin min di den ma duniya docteur bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan penseur ba mana fara ɲɔgɔn kan farajɛ bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan u tɛ se hali ka a tɔpinin kelen dilan nin ye kuma kura dɔ de ye a tɔpinin kelen quoi sin min bɛ bamuso kɔnɔ e k'a tɔpi dɔrɔn k'a fɔ faransi ni anglais diɲɛ fan bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan arabu jamanaw farafin jamanaw an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'an b'a ɲɔgɔn dilan u tɛ se ne de y'a fɔ preuve de bɛ n bolo a la o preuve f'aw ye fɛn fɛn bɔra hadamaden na farajɛ tɛ se ka ɲɔgɔn dilan a bɛɛ hali kunsigi dunan bɛɛ bɛ jɛ o tɛ se ka dilan i sugunɛji fo ka taa dunanw de tɛ se ka dilan i jeli tɔnpini kelen dɔrɔn tɔpini kelen dɔrɔn jeli hadamaden jeli la duniya bɛɛ bɛ jɛ o tɛ se ka dilan k'o preuve d'aw ma aw ma ye don o don dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ a ye nana aw ka s'a ɲɛ wa a ye na ni joli ye a ye na ni joli ye aw ka na banabagatɔw dɛmɛ k'u kisi saya ma o tɛ fɔla don o don wa dɔgɔtɔrɔw aw tɛ se ka jeli dilan faransi b'a kɛra ameriki b'a kɛra arabu jamana bɛɛ lajɛlen b'a kɛra dɔgɔtɔrɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a ye nana aw jeli ye lɔnnikɛlabaw pasɛribaw puissance-ba minnu bɛ dunan kɔnɔ mun na u dɛsɛra ka jeli dilan question filɛ nin ye a ye jaabi di kɛ jaabi min b'a la o b'a lɔn wa aw k'aw ye puissance tigi ye aw ka puissance ye dɔgɔman de n'aw y'a suma ala ka puissance ma aw ka puissance bɛ bɔ tɔw de ta ye n'o ye hadamadenw ka dunan kɔnɔ mais n'aw y'a suma puissance belebeleba tigi ma a filɛ hali a ka jeli tɔni kelen pe dɔrɔn
aw na bebe je aw tɛ se ka dilan donc puissance belebele de dogolen bɛ yen nɔ a tɛ ye maa bɛ y'a nɔ de ye a ka fɛn fila bolo fan bɛɛ ni ɲin kelen pe tiɲɛna fo ka taa dunan wuli dunan farajɛ bɛɛ bɛ jɛ o tɛ se ka ɲin dilan lawalatɔ de bɛ se ka fɔ ba o tuma bɛ o bɛ ɲin kura don an ni na ye o n'a ɲin sɔrɔ k'a fɔ ma karan fɔlɔ ta karan o bɛ ɲin su de dilanna k'a d'aw ma a su an bɛ ɲin ɲɛnama de ma ni ɲɛnama hali ni gosi a ye ta a b'a santi mais o bɛ ɲin min d'i ma i b'a gosi ka hali tasuma k'a la a t'a la ka fɛn b'a la i ye kuma nin ye wa hadamaden ka taa i kunkolo fo sen foyi t'a la ko farajɛw bɛ se ka dilan o kɔrɔ ye jumɛn ye voilà a y'a fɔ aw bɛ nin de fɔ ka caya puissance belebele dɔ de dogolen bɛ yen nin de ye hakika min tɛ wuli abada a b'an ka ko bɛɛ kalama a ɲɛ b'an na ale de b'an ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ la an ka nécessaire bɛɛ ale de b'a bɛɛ di la ma a tɔgɔ ye bon an ka tɔgɔ bila parce que k'u t'a fɛ ka tɔgɔ mɛn o y'a tɔgɔ yɛlɛma ka kɛ nature ye nin ye kunfin kumaba de ye farafin bɛ nin corriger yan a ye taa école baw la aw ka taa dukure ye min fɔ aw ka bila kɛnɛ kan yali an k'a fɔ nature ma puissance wala an k'a fɔ nature juma ye tiɲɛ yɛrɛ ye n filɛ ka lɔnnikɛla miliyɔn kɛmɛ caman de jaabi tan wa ni ala sɔnna a bɛ to an ta in de la an ta in de preuve bɛ kɛnɛ kan hali ka taa yɔrɔ jan tɛ e bɛ fɛn fɛn ɲɛ a bɛ puissance de sida virus nana min nana puissance tɛ yan a ma mɔgɔw dabali ban wa u sera k'a ɲɔni wa n ko girinna k'u bɛ taa capote de dilan ko k'a kunbɛn a y'a kunbɛn a kana se ka na dɔn a virus miliyɔn joli joli ayi miliyari joli joli aw sera k'a bɔ yɔrɔ fɔ wa puissance ba dɔ de bɛ a bɛɛ kan ka kumaw fɛ ko se t'aw ye nin bɛɛ ye ka kumaw fɛ a y'aw kɔlɔsi se t'aw ye aw bɛ se mun de la k'aw bɛɛ bana fan bɛɛ fɛ an b'a mɛn bana wɛrɛ a ye dɔ wɛrɛ bila ka na o ye jumɛn ye Ebola o fana ye dunan yuguyugu fan bɛɛ o fana tɛ puissance de puissance kɔrɔ puissance kɔrɔ ye min bɛ se ka fɛn dɔ k'i la i tɛ se ka wuli o kɔrɔ ye a ka fanga ka bon i ye ka ko dɔ k'i la i sago t'a la i tɛ se k'a tigi ɲangi i t'a tigi yɔrɔ la kuma tɛ k'i bɛ taa sara la wa bɔnɛ in fana i tɛ se k'a yɛlɛma fo ni a yɛrɛ y'a wuli waati min o de ye puissance ye ou bien puissance ye min ser'i la ou bien aw dun b'a to a la ko nature nature mun yɛrɛ kan ka bila pewu dugukolo kan a man ka fɔ parce que lɔnni kuma yɛrɛ tɛ quoi n'i ko minnu ka ne bɛ livre dɔ bɛ ne bolo yan nɔ livre belebele a ɲɔgɔn ka dɔgɔ dunan yɛrɛ kɔnɔ n b'a f'i ye n'a i b'a tɔgɔ ta ka dunan bɛɛ munumunu i t'a ye tɔn fila don ne yɛrɛ ye dunan munumunu ko n b'a ɲini n ma se k'a sɔrɔ n ye tɔn kelen pe de sɔrɔ filanan hali sini n m'a sɔrɔ n ye mɔgɔ ci ka taa jamanaw la fan bɛɛ n m'a sɔrɔ e ka taa maa da fila nature m'o filɛ a bɛ se ka page 30 di ma da la i jigi bɛ tigɛ i b'a dabila c'est à dire nature ko yɛrɛ ka dabila hadamadenw farajɛw ka ko dilannen de don k'u b'a dɔn an kunkolo la nin kan ka bila silamɛw kan ka nin bila a bɛ fɔ de ko puissance puissance i b'a fɔ puissance n'i ko puissance bɛ yeli kɛ nature tɛ yeli kɛ puissance bɛ mɛnli kɛ nature tɛ mɛnli kɛ puissance ni b'a bolo nature ni t'a bolo c'est à dire nature yɛrɛ foyi de t'a bolo hakili t'a bolo a bɛ se ka hakilima dilan o mais puissance don ko puissance de sera ka hakiliw dilan ka niw dilan ka kabakow dilan ka fɛn bɛɛ dilan fɛn min sera ka fɛn dilan mɔgɔw se ka min dilan o de tɔgɔ ye ko o de ye puissance ye mais pourquoi o bɛ tɔgɔ da ko ni nature de ye nin fɛn minnu dali ka gɛlɛn ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ko ni nature dɔw dilan k'a sɔrɔ nature ye ne yɛrɛ kelen pe bɛ se nature la e yɛrɛ fana bɛ se nature la a fɔ pourquoi parce que n y'a bɛ kun n y'a tɛ nature ko e bɛ se ka fɛn dɔ ale tɛ min ye da bɛ o de se ka kuma aw ye nature ye kuma la han a ye taabolo kɔnɔ o bɛ nature ma fɛn minnu a y'a si ye k'a bɛ kuma la wa aw y'a si ye k'a bɛ kuma la a y'a k'u bɛ mɔni kɛ n'a de i bɛ tasuma dɔ wula kɔnɔna la fo a dan a ma ko nature dɔn wa fo de kan ka na nature jate se tɛ a se ka tasuma faga o ni nature tun b'a ye a bɛ tasuma faga tout se foyi tɛ nature ye nature tɛ tiɲɛ ye tiɲɛ ye min ye o de ye puissance voilà et puis an ɲɛ b'o de la kɛnɛ kan pourquoi ni n ye fɛn choisi n b'a kun fɔ aw ye preuve an ko puissance pourquoi parce que an ɲɛ b'o de la kɛnɛ kan nin yɔrɔ faamuyara voilà aw y'a ye ala bɛ kɛnɛ kan wala tɛ kɛnɛ kan n'i dilan ka na i ni harijɛgɛ a filɛ muso kɔnɔta daminɛ filɛ nin ye sin commence a sin nuguni nɔnɔ commence ka nala dɔɔnin a bɛna se a tuma min na dɔ farala nɔnɔ kan
abina se yatma na do ina den formera do farla nono ka foka ke bilbaye abina se yatma mina yaye atura abotma sera nono fara sin fara nono la ni nati duna kono ni harjege fana bena Allah foto be mbole yan de rani bi to abakono ala ba diga abak to ka taw ate simina de ka do ada kono dron e bo korolo ko kala dege simila yana ka wulo abe wolo dron abe yasi dala sina ka dakala rasul ala ala diga la kabna mana duna kono anta fo la ilaha illa Allah Allahu akbar ayafo la ilaha illa Allah Allahu akbar boni wasara note photo to be na kan ka do yira am se ko yira yana ga kuma jabi bon ametemi elega question jabi ma e ma foko to nande ba kono wa to nande ba kono o e san fela di noko note duru de ba kono bara so la binga ci ni research ke la ba de adla ka conference ba do ke ayambe ifite kataga conference keneka akumana étoile di Salomon sekiro di kamo madri ka femu me ado ayo chamandi ala ka sonido ayum wili akene ka ado me bibi na ala ka fana sona karamo mi bi karamo kacha alhamdulillah ayre ya atararum na ayre balo ala ka mbele jilen kanda sisa ayin kali minke munde bayni gawo هو الأول والآخر والظاهر والباطن بس لك ماني كان يبي القرآن كرفة كاتمي نسرا يبي تريا جونا دي مثلا كرانو هو بيني كدري يرى بس لك أمانو ويا توافر كرامو آيات توانغ تانية في كرانا نيكا كم يفهم باي كان بيد دسو بورانك كرانك بس كوالدون دي بان منا أنك تجفوي أنك لون دي موما نينا كرانك فين بيكون لو كان يبود دي موما موما بنا دالكي بس كم لا كوجون موما بدالا دو بpoisonné. C'est très dangereux. Il faut qu'il y ait un de gens qui sont en train de faire des livres chama, il y a un bécran. Quand il y a un sofa, il y a un sofa qui est là, il y a un bela. Il y a un sofa qui est là, هو أما دمنا هنا إما سنكو جدي يقول الأول هي أول جدي هو كرو هو بجدي من يبالون كل ينتونو إبه تغناني ميفو olu fana be ka do de yirila olu te ko bere olu be kan ka do de yirila o ye do jumanye ko huwa ale fenlom bali fenlom bali ajati telon abe yandewa o telon abe yoro de kono wa aya ate yoro ale te yoro kono ale o ye jonye Allahu yɛrɛ jatiba min dogolen bɛ monde bɛɛ ma n y'o fɔ aw ye a dogolen don monde bɛɛ ma ni ye kuma kuraw de ye mais hakikaw de preuve de b'an bolo a la n y'a fɔ ye ko salafu yɛrɛ ya n seereya salafu ko Allahu ba'inun an khalqihi u b'a kɛra u ka livre kɔnɔ mali u t'a kɔlɔsi de ban t'a lɔ u t'a fɔ walilu kɔnɔ ka caya k'a sɔrɔ a sɛbɛnnin bɛ yen a y'a tɔ ka recherche kɛ ne bɛ min fɔ la o y'o seereya de n'i ye kuma fɔ i bɛ preuve la kan ne ko de ko belebele min b'a dan ma ani monde tɛ ɲɔgɔn kan o do bena fo adogo kan ale abena fo parce que bi kuma kala nu kacha quoi ni kuma di mo ma min ma ta fo nyefa bi nyaami fo mo fo kata yi nyeye bena fo ala dogo kana me nyon fe imana ta yororo wa huwa ma'akum aina ma kuntum ana be nyon fe e ko anante nyon fe ka ba damma bon bena fo karamo dogo ya jaga fillah fo ni o ken salen ko fe o de fo en ko ge dia e jabi ko kan jabi joro ga ni gassa wa fo rien il faut c'est pas vrai il faut c'est pas vrai aya fo nyana bani jabi babela kelente na ma jabi na jabi de sandron be convaincu mais chama mbi silence ça ka to folanga to fakasa il faut mai erreur ni di bolu ba erreur la nimi au se ka jabi ne se ka jabi da abeda ka kuma la kani kuma fila an ko sanku ala gati ba damma mondu be ba damma ala dingo qur'an ko wa huwa ma'akum aina ma kuntum naw be nyon fo man kay yororo ibe tindadu make tafsir tigu olu ma so kan ala ko anambe ɲɔgɔn fɛ u ma kɔrɔ ko o ko ala n'an bɛ ɲɔgɔn fɛ a ka se n'an bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ yɔrɔ a ka se an b'a ka se kɔnɔ an mana kɛ yɔrɔ an n'a ka lɔnni bɛ ɲɔgɔn fɛ a b'an bɛɛ kalama o ye ma'iyatu amma ye n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ généralement o ye nin ye tuma dɔ a b'a fɔ n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye waliyu ye a nabibaw ala kira ani abubakar bɔtɔ maka ka taa madina o bɛ kuruwo kɔnɔ ala kira ko abubakar ma la tahzan inna allaha ma'ana
i kana dusu kasi ala n'an bɛ ɲɔgɔn fɛ bon o mahiya tɛ lɔnni dɔrɔn ye dɛ n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ n b'aw ka ko bɛɛ kalama aw bɛɛ bɛ ka so kɔnɔ se kɔnɔ o to ye de o ye général de hadamaden bɛɛ bɛ ala ka mahiya kɔnɔ n b'aw bɛɛ kalama aw bɛ n ka lɔnni kɔnɔ aw bɛ n ka se kɔnɔ donc n'aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ o yɔrɔ la n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ o yɔrɔ la mais mahiya khasa bɛ yen n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ a kɛrɛkɛrɛnlen o to ye de i n'a fɔ nin abubakar ani alakira ko abubakar ma la tahzan kana dusu kasi inna allah ala masam to ko allah ma'ana ana me ɲɔgɔn fɛ o tɛ lɔnni ta ye dɛ o ni don tɛ kelen ye n b'aw ko kalama n'aw aw ni ka se bɛ ɲɔgɔn fɛ o to ye de o ye dɛmɛli de an n'a ka dɛmɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ voilà jugu tɛ san na an n'a ka dɛmɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ an n'a ka tangali bɛ ɲɔgɔn fɛ ani k'an défense ta ani k'an protéger an bɔ an n'o de bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ san o ni don tɛ kelen ye donc jugu tɛ na san na o de y'a to abubakar ko abubakar ko alakira ma o filɛ nin ye da la alakira n'i y'u kunbiri san dɔrɔn o b'an ye a ye nin de fɔ juguw b'an nɔfɛ o filɛ kuru an bɛ fɔ kuru sanfɛ kuru kɔrɔ o filɛ taama taama an ɲɛ b'u sen na n'a kelen y'a biri dɔrɔn o b'an ɲɛ alakira ko abubakar ma la tahzan inna allaha ma'ana an fana ta ye kuranɛ durusi de ne fana ni aya in ta k'an ka problème caman ɲɛnabɔ n ka cɛ mɔgɔ t'o f'an ye o an bɛ kuranɛ kalan de n ka cɛ secret bɛ yɔrɔ min na ni tindilama ye kana jɔrɔ ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn m'u sɔrɔ e fana tun ta ye fɛn k'i fana sɔrɔ hakilima k'i ta kɛ cogo de fɛn bɛɛ tɛ kɔlɔsili de ye ni yɔrɔ ni faamu donc huwa an bɛna bɔ ɲɔgɔn na sisan huwa yɛrɛ kɔrɔ ye min ani maa si tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ maa ye yan abubakar nin ta o ni ala ka dɛmɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye ala ka sifatu ye bon ala ka sifatu fana ala ye n'i y'a fɔra k'aw ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ parce que ala ka attribut ninnu o fana ye ala de ye n'a ko aw ni ka dɛmɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ala ka dɛmɛ o ye ala de ye n'a ko aw ni ka lɔnni bɛ ɲɔgɔn fɛ lɔnni ye ala de ye ala ye alimu de ye ala ye lɔnni de ye voilà i y'a faamu wa n'a ko aw ni ka tangani bɛ ɲɔgɔn fɛ ala ye salamu de ye ala ye kisi masa de ye donc aw ni bɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka sifatu ye ni ka mankutu ye ni ka attribut de ye aw ni tɛ ɲɔgɔn fɛ ni yɛrɛ jaati ye fo ka fila bɔ ɲɔgɔn na n'o ye tan den ye sa fana a y'aw kalan dɔrɔn i bɛ ɲagami dukure filila ka ɲa k'a sɔrɔ n bɛ sa n y'a dilan sisan a dilanna sisan wala ma faamu a ka gɛlɛn de lɔnnikɛlabaw de b'a faamu n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ ye façon fila de ala a n'a ka attribut a ka mankutu nin fana ye ala de mais ala jaati tɛ i n'a fɔ e ɲa o t'i ka mankutu de ye parce que i bɛ yeli kɛ wa mais o t'i yɛrɛ jaati ye e da o t'i yɛrɛ dɔ de ye wa parce que i bɛ kuma mais est ce que i jaati don i bolo o t'i ka mankutu de ye ko bolo b'a la o ye jaati de ye wa sen o t'i la wa o ye e jaati de ye wa o ye mankutu de donc ala bɛ a ka mankutu bɛ bon mankutu tɛ ala jaati ye mais ala fana don parce que n'a t'i la i tɛ dafa ala fana y'a ka mankutu ta la ka ala tɛ dafa ala ko alhayu ɲɛnamaya masa o masa min hayu tɛ ɲɛnama tɛ a salen dɔ jɔn bɛ sɔrɔ yen su tɛ bɔ mɔgɔ ka ko kalama donc mun de y'a kɛ ala y'a dafa c'est parce que a ɲɛnama de don a bɛ mɛnli kɛ a bɛ yeli kɛ ala y'a mankutu dafalen b'a la o de y'a to a tɔgɔra fɔ ka ala y'a mankutu n'o t'a la a tɛ f'a ma ala nin kuma ka girin dɛ e kɛntɛ e b'a faamu n bɛ tɔn de ma sisan nɔ donc ala jaati a n'a ka mankutu n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ nin ka mankutu ye mais an tɛ ɲɔgɔn fɛ nin jaati ye ne jaati b'a dan ma monde bɛɛ b'a dan ma an tɛ ɲɔgɔn kan n ka daliya ye min n y'a fɔ aw ye sisan n k'i ma ko salafiw yɛrɛ fɛ yen u ko alahu ba'inun an khalqi a bɛ se ka kɛ caman b'a kɛra a kɔrɔ de b'u sɛgɛn man t'a la alahu ala ba'inun a bɔlen don an khalqihi a n'a ka danfɛnw kan o tɛ ɲɔgɔn kan ala b'a dan ma olu b'u dan ma olu bɛ yɔrɔ jumɛn o bɛ espace de kɔnɔ ani temps kɔnɔ danfɛnw bɛ espace ni temps de kɔnɔ fo yɔrɔ dɔ de ka dilan danfɛnw bɛ bila kɔnɔ et puis dan ka k'a la nin waati in na ka taa ban nin waati in na mais ala ale tɛ espace kɔnɔ a tɛ dan a tɛ pan kɔnɔ a bɛ mun de kɔnɔ an b'a fɔ e ni ne fo ka temps sa an t'o lɔn ne ko pourquoi an t'a lɔn pourquoi de ka ɲi fɛn bɛɛ la koyi pourquoi karamɔgɔ ko de an tɛ se ka ala jaati a bɛ fɛn dɔ kɔnɔ wa a tɛ fɛn kɔnɔ wa tan b'a fɛ wa tan t'a fɛ an k'o tɛ se ka kɛ e ka preuve ye dogo de o ye jumɛn ye débat de ka ɲi i débat daminɛ mɔgɔ kunfin bɛɛ b'a fɔ alihamudulilayi karankɛla de b'a fɔ alihamudulilayi ka tɛmɛ a bɛɛ kan
mɔgɔ t'o ɲagaminen fɛn dɔ la bɛɛ bɛ diɲɛ ye ala ko bɛ tiɲɛ bɛ lɔn sisan débat dɔrɔn de bɔ kɛ ni débat ma daminɛ aw k'a lɔn an bɛ to fili kɔnɔ fo ka taa sa karamɔgɔ mana kuma an b'a fɔ ta de tiɲɛ ye min mana kuma min dan o ta bɛ kuma ye min mana kuma i dalen min na i b'a fɔ o de ta ye tiɲɛ ye n'u fila sigira de wala dɔ in bɛ dɔ in ka jaabi mɛn dɔ in bɛ dɔ in ka jaabi mɛn a bɛ fɔ n bɛ n ta di ma i fana bɛ n ta di ma o ye jumɛn ye a ne nin bɛ débat la i yɔrɔ dɔ fɔ nin ye tiɲɛ la n tun ma kuranɛ aya ye n ye lɔnni sɔrɔ o tɛ wa n tun ma yɔrɔ ye mɛ ne fana ye preuve dɔ d'i ma ja i fana mɛnna kuma la e tun m'o aya ye i b'i ka kɔrɔlen bila wajibi débat kɔrɔ de ko n b'i sɔn i fana bɛ n sɔn karamɔgɔ kan ka wuli ka kɛ su ani tile ne ye débat min kɛ bi bi in na fɛn fɛn ye mugan ani kɔ ye a bɛ t'a la débat tɛ kɛ la est ce que a y'a faamu ala bɛ kɛ caman ɲɛ o yɛrɛ don sufiw de fɛ i fɛ ka taa ni ye sufiw ka kumaba dɔ kɔnɔ dɛ yala mɔgɔ min bɛ ala lɔn ka sufiw m'a fɔ an ka bi sufiw dɛ kabini sisan ka kuma fɔ k'a walawala voilà parce que kuma ka gɛlɛn n'i ko sufi dɔrɔn mɔgɔ hakili bɛ taa an ka bi sufiw de la an bɛ min fɔ la an ka bi sufi se k'o ɲɛnabɔ wa u ni ala cɛ o tulo b'an na e ni ala cɛ o bɛ se ka nin ɲɛnabɔ wa sufi de maa bɛ se ka kuma ye ni aya giriman ba min bɛ kuranɛ kɔnɔ k'a jukɔrɔla tɛntɛn k'a d'i ma aya arrahman alal arshi istawa a b'a walawala k'a d'i ma allahu nuru samawati wal ard a bɛ taa f'a profond ka secret bɔ k'a d'i ma o de tɔgɔ ye al mursidu ruhiyu alladhi tawaffarat fihi الشروط العلمي مما يتعلق بالعلوم والعمل بالعلوم والإخلاص لله رب العالمين non nan ko sufi waati bɛ an bɛ seku baw de ɲɔgɔn na ma i y'a faamu de ala ibnu sunna sira fɛ ibnu qayyim o y'a dɔ ye mais ibnu qayyim sira ni aya in ma a y'i méfier aw bɛ jɔ an farafinw ma attention a y'u ka livre da o tɛ fɛrɛ ne bɛ min fɔ o tɛ fɛrɛ k'i da dɔn o bɛ siran a ye taa filɛ ibnu qayyim y'a kɔrɔfɔ cogo min na a n'an y'a kɔrɔfɔ cogo min na différence ba bɛ ɲɔgɔn cɛ farafinya t'a la koyi an bɛ baara dɔ de k'an talen kɔfɛ a bɛ na lɔn ala k'an kisi waso de ma fɛn caman bɛ yen ni y'an b'a di an bɛ siran waso yɔrɔ de la mais ala ye nɛɛma min k'i ye k'a lakalifana n'i ma kɛ tɔgɔ ɲini kama a bɛ daga wa amma bi ni'mati rabbika ala ye nɛɛma min k'i ye fa hadis muhamad a fɔ mɔgɔw k'a mɛn o tɛ waso ye n ye min k'i ye hɛrɛ b'a la n'i ma kɛ tɔw ye a fɔ mɔgɔw k'a mɛn kojugu tɛ n'i y'a kɛ tɔgɔ ɲini kama o de ye kojugu ye voilà e yɛrɛ k'a filɛ nin verset nin kɔrɔ batara tɛ no caman b'a kara dɔrɔn ka tɛmɛ alahu ala huwal awwalu ale de ye fɔlɔ ye huwal akhiru ale de ye laban ye wal zahiru ale de bɛ kɛnɛ kan wal batinu k'a sɔrɔ a bɛ kɛnɛ kan o kɔrɔ a dogolen bɛ laɲini jumɛn de b'o la ale de fɔlɔ ye pourquoi ale de bɛ laban ye mun o kuma in kɔrɔ f'i ka taa nɔ wali tubaw de fɛ u ka ca u bɛ dunan fan bɛɛ n'i taara Égypte n taara n y'a caman ye n'i taara Maroc fana a camanba de fana bɛ yen i bɛ seyikuba sigilen a n'a gosi i bɛ nin question posé a kun a bɛ jɛmanw ta ka bɔ a kɔnɔ k'a d'i ma i b'a fɔ ala k'an da ma nin mɛn an ka jamana ka bada wal awwal wal akhir kɔrɔ i ye koba fɔ nin yɛrɛ i y'an ka thème bɛɛ jɔ a bɛ ban kan to nin de kan sisan an bɛna daminɛ an ye huwa f'aw ye huwa o kɔrɔ ala allahu jaati min dogolen bɛ a dogolen bɛ monde bɛɛ ma ni ala ye puissance dɔ di monde bɛɛ ma occidentaux b'a la arabuw b'a la waliyuw b'a la anabiw b'a la hadamaden bɛɛ ko ka taa ala jaati ɲini u bɛ monde ala y'a se k'u ye ka taa monde fan bɛɛ u tɛ ala ye u tɛ ala jaati ye komi yɛrɛ jaati i ye ne ye cogo min ta n'o tɛ hali ne jaati tɛ ye kuma tɛ ala jaati e fana jaati tɛ ye o de kuma ninnu ka gɛlɛn kuwa fɛn jaati tɛ ye kuma tɛ ala jaati e jaati tɛ ye ni de ye a bɛ ye wa ne jaati tɛ ni de ye n bɛ ye wa e jaati yɔrɔ jumɛn ye ni tɛ wa e b'a ye wa ala jaati bɛ se k'a ye cogo di e ma se k'i yɛrɛ jaati ye fɛn b'a fɔ mɔgɔ ma ni ala ye ni ala ye hali t'a fɔ n y'a ye sugu la fana ko ni ala ye ko dɔw b'a fɔ n bɛ ala yɛrɛ yɛrɛ mɔgɔw la n den san dɛ ni dɔw bɛ se ka kuma karamɔgɔbaw ɲɛna hinɛ bɛ i bɛ kɛ kalanden ye e ma se k'i yɛrɛ ye fɔlɔ i bɛ sa ye n'i t'a ye o de dun y'i tiɲɛ ye i bɛ filɛli min kɛ la nin de b'a kɛ la i bɛ mɛnli min kɛ la nin de b'a kɛ la i bɛ kuma min kɛ la nin de b'a kɛ la i bɛ lamɛnli minnu kɛra nin de b'a kɛ la farikolo kɔnɔna circulation minnu bɛ yen jeliw bɛ circuler farikolo yɔrɔ fɛn fɛn n'a b'a ka baara kɛ la nin de b'a bɛɛ kɛ la ni hadamaden sara o kɔrɔ ye nin de bɔra i b'a ye ɲɛ bɛ to bosolen a tɛ yeli kɛ o kɔrɔ ye jaga min tun bɛ yeli kɛra a taara ɲɛkisɛ tɛ tulo bɛ to bosolen a tɛ mɛnli kɛ o kɔrɔ ye min tun bɛ mɛnli kɛra a taara tulo tɛ mɛnli kɛ tugun da bɛ to ten a tɛ se ka kuma o kɔrɔ ye min tun bɛ kuma la a taara i t'i yɛrɛ ye e k'i bɛ ala ye kuma ye i yɛrɛ kan i b'i yɛrɛ ye o jaabi di mɔgɔw ma i ni finman dɔn kelen e bɛ se i ni jɛman de dɔn
aka jande wa aka surun de wa bileman de don wa yelenguma de don wa jema de don wa fokati sayti ren nilo la ilaha illallah ghayyabtu anka dhataka fala tadri haqiqata nafsika ya abdi iyere jati nyodo ima fokati sayti yerlo ibi dabala kebe ne yira mola ima seki yira mola ini yira mola ke karabaliya mai nga karange huwa na korobo aya famo nyimfo huwa imuye Allahu jati min dolembe atiye ma fo Allahu togode nya fa ko Allah fam flade be Allahu mula Allahu koro o to al musamma dolembay ala dolemba ala jati min be na dolembe na teye mondu be banyinu tay parce que baraji de bon nyonje ayaywa ay ko baraji be anni souje c'est ça do baraji sunu fana illa harache baraji de nyonje c'est ça de na baba kono baraji de be ananga dunani che de mona kumbo domina okora na baraji flana kono na adna ko nay watike na fara sara domina okora do na baraji flana kono na duna baraji kono ni duna wulle la haralo abe bo baraji el kaburu kono kati rasul harakena o ye baraji do waretu antra la harakena kono ni zuzuma kera barabe bana ta jahannama ta aljanna o ye baraji labani kacha ni loni ko mawdi ala kaliman ya dam Allah sisa huwa ko rajumanye ala ire to Allah adale mimina o de zatu Allah yire o tode loni kala chaman ko Allahu yire de jatiye ne mauta ma fo filade maka gele maninta o be fo mais awiye kalote o de ni o do ma aw ma mi fo tiate non o de ko juye amma fo amma mo la do ya ngam ko dafo mo ma ye kalote ayo krosi bunya kan kala karamo bekan mais halli maso ko kuma ba fo mi ka kuma ta o keni o be fo no mata wajibi tenke ka kuma ta ala ifana dan fana kan kala dode ala ibn blan kunna ndara mina modeta donc minun ko Allahu jati atoni ko ya jatiye ne mota na atigu yeloni kala bawde ndale mbula fana me yemi fo mota ne akatmay ne Allah ke toy dale mina o Allahu ye et puis o de be fana o de be keneka ne toy ko Yaqub ni ko Yaqub ya sawo ne de mais adale mina o joy o reflede sano adale mina o te jatiwa ne fada bulo Allahu o tode adale mina wodi masa abelebele min dole be mondu bema a jati be mondu be ya doama ay mondu be bla dama ayre jati be atefa be yoro kono atefa be espace kono akila di famu yore ka kuma gabon ha o yitu ni pan huwa kuna kasoro ka grito no ni 5 dB 4 dB keneka 5 dB batin 4 dB keneka 5 dB batin huwa indi 5 dB toyin betulemba leko are de bleble min dugolembe afade to dama min ta dron no bise kale yira ala to chela Allah ya folo menam nan ko Allah ye folo ye o to mun be keneka to folo min bayira ka tim to beka wodi huwa awodi fo ko kul huwa Muhammad afuye huwa de be nyasi ala jatila net no bore Allah be lawka Allah ye toye huwa o yiminte long o tewa ama fogala te long adugolende dongo huwa ale jombe ale long tiba yes relation ya huwa ale min te long abada ula bala kono yeso do jolenye ko jonye ni joko ale e bo tigilo e foro do ula bala kono ko jontani ko ale e bo tigilo mondu bayin fle ko jonya la ko ale tijade wo yede ale fora kene kan taw fa chomina abe fo alamati afam yara sisan huwa ali alhuwiya mo tise ka si ka fo nya annabi kondo na yoti annabi bidan yuromina al-awwalu al-akhiru al-zahiru al-batinu ar-rahman ar-rabbu rabbul alamin hayyun qayyum annabi bidan yende me huwa ute donya abada dan fesh al malikati do hal jibril te donya way
ayo te itse ka lon fana quoi nde de ko te mi ka fi be o tere atise ka londi donc tu quoi fou ayi ala mason ni ale londron ko ay ni bunyana ale o e ma se ki ni lon e sera ka le ni jani ka boala ajabi ke e sera ki ni lon e ma se ka ni lon e ala jati lon ma ni bunyana ale ne Allahu akbar aba fasuni tle Allahu akbar ni ya ko bili ba yoroy nka bon aw ka lonima aw na ko loni ba aw na ko philosophie ba ana ko penseria ba ana ko nabiya loni ne ala jati loni waliyu aw na ko loni ba ne ala jati aw tolo abada te yen dugo danfen bema hada huwa Allah rabbul alamin ka kuma ina faka buku jum ni aya ni livre de ni sekene ambe karo ken na dongo do mbata ken be huwa dronde nambara huwa la mbeta Allah la nambara Allah la mbena al awwalu amta awwalu la nasra awwal la kabbu fuka damatibi nantara zahiru la sa zahiru di ambe donyene zahiru de yoro ken pe mi ala sonaka mondu da ka kesre ka reti kere ga moyi ndole ndon teye menga hina kama nama ya kombauda mbe yoro ken mi kesra ka nauche oyoyi danyora de kende bala ka fobe dun jati lo ay membe nyira yira wala chodola ni zuhuru ye ina fo ya sablu dawma ebi to fo maka ki yira na television na o ye jati de voilà bon c'est ça ki to fo français torsu bible ba dobe yo nyasi mo be munde tora suka boko juga yele ka bon o be est ce que yere be yewa bon amba anyi yere wala mi yere ami yere jati anyi yele mba dode me yele be dode bolo atene kuma no korase ustad ni kuma bawde wate suru yele be dode bolo mara be dode bolo kuma suru na ya imbi be huwa dronika huwa ni sanu wal yubaw yiradi alde gori o ba fama ko haul huwiyya دوكو هوية ذات العلية دوكو عينها دوكو عينها الهوية توب بلي توبا فاسو بك ان كدالا عملو الشيخ ابراهيم يسيره ساكا كما ما جاملو كدالا كداكا كاكا كراندين دو بي نون دالين بي دولا مي دو هاغري كدو امبي تندي بامي لارا دو ما فامو bon do yere fana hali abe kan ka tanu do ma fam ka fuko ya tanni bon ni yekram baliya ka defo jugu bade akara saw yenko vore bambe mefie ne be mo banun to fo de wasa mo dalen benna munum be wali la gusula saw ye chaman bala fen chaman tumbe fa Cheikh Ibrahim Yasma fen chaman tumbe fa Cheikh Hamad Tijani ma mais nani haqiqa fu ye ka fo ni wal yude akona ku ye sunna min dabla anyuka kuma kan fa ye sunna la o ye min fo sunna la aw ma nyona fo karande ndo yu totiya abe chaman bom mo ka jugu yala kan yasi wal yula mo gombe wal defense ni e mana do ya kuma yelema ka ko ibe karsa contour la ou bien ibe kan ka tanu fana do fana ibe ka tanu min ka fana o fana mandi do ye tukuni parce que mo be nyuma bala iba tanu min kela o manda jugu ye bon munun tika tanni famu wala ba ko nakiba contour la bon ni ku nambe telefi ku nambe ku fintli la yoro do bi ba kuma doya quoi ndun fama daga fa no te shego ka tande ni ako aynuha in haqqin taliyan sab'a al-madani bi sifati dhati haqqin rutbatan laysat lithani alors mo mun ka kuma na wahwiya ka ambulo ale bula akanka foya si ça on fari fagalembe waliyu nun ka kuma foli ba an ka jamana in kan vraiment ka da ala kota kira kota i kana fo ibe mo ba nunu aywa o ka kofo mo yi parce que jugu bula niu bula wa dobu ka jamaire la famu fana foi tula wolu ka do ki ubitake ike jugu yere do yere ya fo ko nya cheikh dukure la abe kan ka cheikh défense tani mike aw ba ushi ka sega ke wolu do ta fam ko no ka ta do kuma msonu ka chakwa wani kuma chama ita to ambe tinya da fodi dabla mais ala ta tinya ana kira tinya ta o be fo halaka gedna be mais mo ta tinya na kalon to wajibi yanka ambo fo karu de kamana ti ka bambulo doron ambo fo ma fanga mo de tafo Allah wa rasulullah kuma bana ambo sunu yati ni energie télé ani ambala muso fle kan ni saraba imbe bo o yere nya bala na kira na faye ka se duniya ma ka se mali ma folo ka se dunama be dine kuma kuranya ma chama me ala kele litala no ni tala kan na fala se mo ma ka so mu jogi o dama de ba kono o baraji ne bata energie télé directeur ba abedo tala aywa an jati muso fana alebedo tala ayre ko kata to fo parce que ya ke ala kama kam ko te to nyina asrabi ala sallallahu alaihi muhammad